Assalamu alaikum hurmattуу жалпы эл кабар каналынын көрүүчүлөрү, мекендештер, замандаштар, кандайсыз? Мал базарга келдик туугандар. Оштог учкундагы мал базардабыз. Бүгүн 20 март 2022 жыл. Кана жүрүңүздөр. Ичкери менен чогуу кириңиздер. Бүт баарынын бааларын билип чыгыңыздар дегендейчи. Эртеңки күнгө карата продуктовый аябай көп чыкса керек бүгүн. Бул эми албетте менин болжолум. Оштог учкундагы мал базардабыз. Акырын кете берели. Таштар бар экен. Алманы алып берди. Кандай соо? Туугандар. Жамгыр жаап, эмиле басылды. Эмиле басылды. Ат буйрса. Жакшы болуп калдырабыз. Алмалар бар екен манеке, портфелі жайылып жатады алмалар. Тоғы қаншадан екен кім? Мастекте 1300'den. Мастегі 1300? Хорозу 1300, мастегі 1200. Хорозу 1300 екен, мастегі 1200. Не деген еми бұл? Қанша килограмм береді? Примерно? 3 килограмм. 3 килограмм. Жашы қандай бұның? Жашы 5 айлық болса дек. Жашы екен онда? Биыл жылы хорозу. Онда 1300'den екен, тұр үшірді. Оқ. Мына бір себебім сатылады екен. 18.000 сом bu. Bu satılат емес екен, бұл сатылат екен. Номерге çalasыздар, 0550 менен 001078'ге çalады екенсіздер. Мына шундай пресеп издесеңіздерші. Базар ашылып, жүріңіздер. Алма мына. Оған шекен иретті болады. Ағына, чоңына қылыпты. Қандайсыз? Мына не болды аға? Мына? Уже пішті ө? Же сақталғандары ө? Бұл келген ғой дейм, а? Қоңшы жақтан, қоңшы мемлекеттен келген ғой дейм? Өзі де ө? Üçkorgon'un naşvanti çıkıp durdu onlar. Nak. Kaçadan kilogram bunun? 150. Kilogram 150 eken. Жақсы eken. İçimin onday değil mi ha? Var. Üçkorgon. Kızıl kıyatı onlar. Sodanız besin. Alma kaç eken? 3 kilogramı 100 som eken. Bu жақсы. Grabilka. Qanday? Eken kızsın mı? Cevap koyup üstüleri. İş bolu otağı. İş bolu otağı. Qancha oldu bu? 22.000 deb atamiz birini. Birini 19.000 deb atamiz. Alyumin odmotka bilan jez odmotka. Bu alyumin odmotka eken, bu jez odmotka eken, bu 19.000 eken, bu 22.000 eken. Onlar kami var, kami. Kami var. Bravo. Ayak, sodanız versin. Alma mana. Şular portfellerden ötkönde aytып kettim mene muna akam ikinci. Mana tuğanlar. Muna olbay esparset. Esparset. Muna ne oldu? Sulu. Ne deyiş? Sulu aviat. Bu ne kıladı? Uruklar. Çöp mü? Sulu aviat sez vardı öyle ya. Aşağı boyu 7 metre geçen geldi. Oho. Bol oldu degende 1,5 metre oldu. Kaçadan bu kilogramı? 45 som. 1000 kilogram 45 eken. Adamlar bayağı tazan için derişlik geçirdi ha. Oldu. Oktar. Esparsetçe? 130 som. Bu 130 eken tuğanlar. Bu 45 eken. Bununsa? 35 som. Bu 35'ten eken. Bu da esparsetin başka çarağı eken ha? Arka uruk. Bede uruk mına eken tuğanlar. 370 som. Bede uruk 370 somdan eken. Жақынға келіп қойын. Аластар себестер. Бұныңыз қаяқты қолып қалды? Қарабалта ау? Қарабалта ең жоғын тұтық. Қаншадан бұл? 370'ten екен шылар. Багирадан келіп тұр туғандар. 25 килограмдық екен. Килограмм 370'ten екен. Сіздер көріп тұрғаншы ең высший сорт ұшылар екен. Сұрқыштан бұры. Так, мына номерді көрсетейін онда. Мына номерді көріп атасыздар ма? Мына ушундай уруктарды издесеңиздер чала бересиздер. Аягы 07-07лерге чалат экенсиздер. Кысқача. Содаңыз берсин ака. Bismillah. Karşıldanan What? Oh my god.
Bizim almalar sürüktür. Qandaysız ece? Жақсыбы? Ой, шеф, qandaysыз? Tinchmi? Produktlar yem uchun boshlab turaman mana keyin meni. Sahar qancha bo'ldi ene? Sahar 100 bo'ldi. 100 bo'ldi u. O atan go'ra. Sahar 100 ekan to'g'anlar. Moychi? Moylar 800 bo'ldi. 800 dan. Yaxshi ekan, ha? Yaxshi ekan. Mana yaxshi ekan. Sodamiz bersin. Niye qo'yay, bu yoqda? Bir kartoshka oldim ele kecha-kecha. Ay, shirin kartoshka ekan. Şef, qandaysiz? Qancha payla qo'yasiz? Kartoshka qanchadan? Kartoshkani aytib qo'ying. 35 dan alaymi? Ha? Alaydın kartoshkasi 35 dan ekan. Şu bunu ko'rib o'tasizlar-ku. Qo'ldan chiqqan kartoshkalar bor deymi? Savizchi? Saviz 30 dan ekan. Qizil og'i birda ya. Bo'ldi. Sodangiz bersin. Mana kartoshka savizlar. Yo'q, qandaysiz aka? Tinchmi? Yuribsiz aka. İşga chiqdingizmi? İştemin de yok bizde daim. Buna shular kaman kelasizlar, to'g'anlar. Olgan bahosida berasiz sizlarga. Mana aka. Aylar 600 so'm da. Mana moylar 650 so'mdan ekan, bu yerda tizilib turadi. Qo'ng'odan qo'yib qo'yam inshaalloh. 650 so'mdan moylar bor ekan. 30 so'mdan saviz. Kartoshkani uqdingizlar, ko'k cho'p. Cho'plar chiqib turgan ekan. O, qanday savo? Tinchmi? Bu kartoshka qanchadan bo'ldi? 35, 40, 25. Bir meshogi qancha bo'lib qoladi? 40 kilogram. 35, 30 har qanday ekan. To'g'anlar. Alaydi qidaymi, ha? 100 so'mdan 100 so'm bir balo qo'yadi. Bir meshogi dengiz? Mana 100 so'm bo'ladi. Urug' chiqacaksın. Az bularning urug' suqqa chiqib o'tadi-da. Urug' suqqa to'g'anlar bular. Nega bozorga mayda chiqdi deb tang'ir qolmangizlar. Uje kartoshka sezon boshlangan. Buni olib borib o'ndirib degandek. Sodangiz bersin, ha? Bir meshogi 1000 so'm bo'ladi ekan, mana oldim. Bir meshogi 1000 so'm bo'ladi ekan, urug' tuqqa olasizlar. 25. Mana bir meshog qancha sotqa yetib qoladi? 40 kilogram qancha sotqa yetib qoladi, bilmaysizmi? Bo'ldi. Diqonlar yozib qo'ysangizdar bo'ladi, to'g'anlar kommentariygacha qanchaga yetishini. Sodangiz bersin, ha? Ha, guruchlar chiqib turgan ekan. Yo'q bu es. O saviz qancha ekan, ha? Sadece 35 so'm. 35 so'm. Ha, barakali saviz, ha? Saviz 35 ekan. Kartoshka mana urug' tuqqa o'xshaydi, ha? Şöyle emas, toza kartoshka. Tozalab? Ha, bo'ldi. Ha, qanchadan? 35 so'm. 35 dan ekan bunlar kartoshkachi. Qizilchaman aka. Yemi joy boshlashdi. Tak. To'g'anlar, bir qator ko'rsatdim. 3 qaycha. Olma, ko'chet, kartoshka urug' tuq boshlangan bilasizlar. Bu yoqda sheflar ham olib kelib turgan aka. Drablika. Шеф! Доброе утро! Assalomu alaykum. Qandays? Tinchmi? Aka. Sog' bo'lsin buralar. Bor kelib oldingizmi? Drabilka to'g'anlar Trivadomdan arg'andaydan bor, mana qarangizlar. Qalasangizlar bunday qaptaldirog'idan olasizlar. Qalasangizlar tekesidan olasizlar. Salasizlar, bu yoqdan chiqaveradi, bilasizlar. Buna qancha bo'ldi, o? 17 ming. O'shandaylar sistemada. 17 ming so'm ekan, mana olchi. Endi bu va udobniyroq ekan-da. Jonboshdan salg'anga. 17 ming so'm ekan. Bunisi? Bu 20 ming so'm ekan. Söylesizler to'g'anlar, nomerni bir aytib qo'yingiz, ha? 555 menen 64 75 91 ga chalasizlar. Nolarga baylanishasizlar to'g'anlar. Sodangiz bersin aka. Xizmat bo'lsa aytasiz. May. Ha, yerda ham dralka chiqibdi, mana aka. Bu pul qancha bo'ldi? Pulni aytib qo'y, pulni. Şef, qandaysiz? Tinchmi? Pulni aytib qo'ying buni. Bahasını aytib qo'ying, bahasını. Adab etildi. 19 ming. Kemi bor? Trivatnommi? Trivatnommi? Yo'q. Bir fazla da şey. Ha, bir fazla da. Bo'ldi, to'g'anlar 19 ming dollar kemi bor ekan. Nomerni aytib qo'ying. 0779 0779 meni 20 20 72 14
72-14'kө çalат ekенсиздер. Дробилик алам десеңиздерчи. Содаңыз берсин. Мына бүт барын өзүңүз жасап атасызбы? Мына эмне болду? Bu bayağı malдын тайын тазалаганга. Атаң көрүк. Кырганга удобный экен да. Майда чүйдө шапчалар чапкангабы? Çapkır yapar. Чапкы. Канча бунуңуз? 200 сом. Чапкы 250 сом экен. Калың темирден экен, а? Уур го. Так, мени сурап берейин, туугандар, айтыңыздар. Мына балта. Балтаны канча дейсиз? Olta 500-400'den bile var. 450-тен берет экен балтанычы. Дыйканчылык башталган. Тешелер мынакей. Канчадан болду экен? 180'den bile var. 200 som. 180'ден берет экен. 200 сомдон экен негизичи. Мында бар кандай бар экен мынакей. Баш кичиреги бар экен, башы чоңурагы бар экен. Жакшы экен, удобный эле. Жүгөр экенге. Не чапканга? Кул чапканга. Мына эмне болду экен? Neresi? Onda işte görmөгөнгө. Тешелерди уктуңуздар туугандар, а? 200'дөн экен, 180'ден берем дейт. Содаңыз берсин экен. Мал базарга келе бересиздер. Так, туугандар. Көчөттөр бар мо жердечи? Каалаган көчөтүңүздөрдү таап алып кетсеңиздер болот. Тура эле айттымбы, шеф? Тура эле айттымбы? Каалаган көчөттү табабыз да иншалла. Канчадан көчөттөр? Алмалар мисалы. Алмалар 70 сом, 80 сом болду. 70 сом, 80 сом экен көчөтчү. Бул эми 3 жылдыкпы, 2 жылдыкпы? 3 жылдык экен. Тамырларын караңыздар, бийиктигине дегендейчи. Так, шабдалычы? Шабдалдар 50 сомдон 100 сом кетти. Шабдал 50 сомдон 100 сомго чейин экен. Өрүктөрчү? 70. Өрүктөр 70'тен экен. Ай жакшы. Номер жокпу? Аздыр. Так, bir айландырып коеюн силерге, туугандар. Шабдалдын түрү бар экен. 50 сомдон 100 сомго чейин экен. Жогоруда алмалары бар экен мынакей. Көрүп атасыздар. Мына берди сурап берейин. Чаласыздар. Керек болсочу. Бар да түзүк эле, поля да. Var. Номерди айтып коюң. 0557 0557 менен 66 66 67 67 09. 09'ga çalasыздар, туугандар. Көчөт издесеңиздерчи. Байланышып ала бересиздер. Калаган таба аласыздар. Баасын уктуңуздар, 50 сомдон 100 сомго чейин. Алмалар болсо 60 сом, 70 сом ар кандай экен. 3 жылдык көчөттөр экен, мыналчы. 4 метр чыгып калат го дейм, а? 3,5 метрден жогорураак. Эми жүрүңүздөр, туугандар. Содаңыздар берсин, а? Базарга кирели. Секен авам менен кирип кетейин. Укам, алдыңарбы? Сатылабы, канчадан? 30. 30'dan kemi var ekan, укам, тайларыз. Кайсы эркек, кайсы урга чейин мун? Жөтең эркекпи? 30'dan kemi var ekan. Кеттим анда, топтар.